अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन कराम, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में दुरूद इब्राहीमी को इंशाअल्लाह ताला वर्ड बाय वर्ड सीखेंगे। तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ इसको याद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन वअला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى اللهم بارك
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حميد مجيد إنك حميد مجيد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.